أهلا بكم في قناة من فرنسا. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle expression très importante. Il faut والذي يستخدم مع الأشياء الإجبارية أو الضرورية بمعنى يجب أو هناك حاجة إلى. Il faut. قد يأتي هذا التعبير متبوعا بمصدر. مثلا في الأزمة الصحية الحالية نسمع كثيرا الجمل التالية: Il faut porter un masque. Il faut porter un masque. Il faut être vacciné pour entrer. يجب على أي شخص أن يكون ملقحا من أجل الدخول. Il faut être vacciné pour entrer. Il faut faire un test PCR. يجب القيام بفحص PCR. Il faut faire un test PCR. من الممكن أيضا أن يأتي اسم بعد هذا التعبير من دون فعل. مثلا Il faut 2 injections. هناك حاجة إلى جرعتين. Il faut 2 injections. Il faut le pass sanitaire pour entrer. هناك حاجة إلى إثبات التلقيح من أجل الدخول. Il faut le pass sanitaire pour entrer. إليكم أمثلة أخرى بعيدا عن جائحة كورونا. Il faut réfléchir avant de parler. يجب التفكير قبل الكلام. Il faut réfléchir avant de parler. Il faut faire attention. يجب الانتباه. مثلا Il faut faire attention à la police. يجب الانتباه من الشرطة. Il faut faire attention à la police. Il faut faire attention au soleil. يجب الانتباه من الشمس. Il faut faire attention au soleil. Il faut aller à l'école. يجب الذهاب إلى المدرسة. Il faut aller à l'école. Il faut manger pour vivre, mais il ne faut pas vivre pour manger. يجب أن نأكل من أجل العيش، ولكن لا يجب أن نعيش من أجل الأكل. Il faut manger pour vivre, mais il ne faut pas vivre pour manger. يستخدم هذا التعبير في الماضي المستمر أيضا، فيصبح il fallait بمعنى كان يجب أو كان هناك حاجة إلى. Il fallait. Par exemple, il fallait faire quoi? ماذا كان يجب فعله؟ Il fallait faire quoi? Il fallait tourner à gauche. كان يجب الاتجاه إلى اليسار. Il fallait tourner à gauche. Je n'ai pas réussi. Il fallait beaucoup de concentration et j'étais fatigué. لم أنجح. كان هناك حاجة إلى الكثير من التركيز وكنت متعبا. Il fallait beaucoup de concentration. وهكذا نكون قد انتهينا. لا تنسوا أن تلقوا نظرة على صندوق الوصف للمزيد من المعلومات. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء قريبا. À bientôt.